فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا و مقتدانا غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، مولا الثقلین جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، آمین یا الہ العالمین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک فی امام مبین، صلوات پڑھ دیں۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے کہ جو حسن مشتبہ کا رب ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے ہیں کہ جن کی بندگی پر خدا ناز کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، کہ جہاں اعلان ہو رہا ہے کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی امام مبین، کہ ہم نے ساری کائنات کو، کائنات میں جو بھی شے موجود ہے اسے ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے، اسے ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ تو جب میرے رسول مسجد نبوی میں تھے تو حضرت عمر نے سوال کیا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ اے رسول یہ بتائیے کہ یہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ کیا یہ امام مبین سے مراد توریت ہے؟ تو میرے رسول نے جواب دیا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ تو میرے رسول نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا اس سے مراد زبور ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ پوچھا کہ کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ تو میرے رسول نے جواب دیا نہیں۔ رسول خاموش رہیں، کچھ وقت تک خاموش رہنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے میرا مولا آ رہا ہے، مولائے کائنات تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی رسول خدا نے مولائے کائنات کو دیکھا تو مولائے کائنات کو دیکھ کر کہا ھذا امام مبین، یہ امام مبین ہے۔ تو یہ وہ علی ہیں جن پہ پورے کائنات کے ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا عبداللہ ابن عباس کو رات میں الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے اور بسم اللہ سے آگے نہیں پہنچے تھے، تو جب عبداللہ ابن عباس نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا کیا بات ہے کہ آپ بسم اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھیں، تو میرے مولا نے یہی جواب دیا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ اس کے بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے با میں ہے، جو با میں ہے اس با کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ تو آج مجھے سبط اکبر کے فضائل بیان کرنے ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔
امام حسن مجتبی امام کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ بنی ہاشم میں انہیں حسین کہا گیا ہے. بنی ہاشم کے درمیان حسین کہلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے امام کو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک لقب ملا ہے. کیا لقب ہے؟ کریم اہل بیت. ہر امام کو کوئی خاص لقب ملا ہے. جیسے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو 8ویں امام کا لقب کیا ہے؟ عالم اہل بیت. اہل بیت میں سے جو عالم ہیں، عالم تو سب ہیں لیکن ان کو خاص طور پہ یہ لقب دیا گیا ہے عالم اہل بیت. 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں صادق آل محمد کا لقب ملا ہے. اس طرح سے میرے امام کو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے. تو کریم تو سب تھے، میرے مولا سے بڑا کوئی کریم نہیں ہو سکتا مولا کائنات سے، لیکن جسے کریم کے درمیان کریم کہا جائے اسے کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. تو میرے مولا کا ان کے یہ فضائل ہیں کہ میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے انسان ہوتے ہیں. انسان کی چار طرح ہے. تو کیا ہے وہ؟ پہلے وہ ہے کہ جو سخی ہوتا ہے. سخی یعنی وہ کہ جو خود کھاتا ہو اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہو. ٹھیک ہے. دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ جسے کہتے ہیں بخیل، جو خود کھاتا ہو اور دوسرے کو نہ کھلاتا ہو. پہلا سخی، دوسرا بخیل، تیسرا لئیم. لئیم نہیں، لئیم. لئیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خود بھی نہ کھاتا ہو اور اس بات کے یہ کہتا ہے کہ دوسرا بھی نہ کھائے، اسے کہتے ہیں لئیم. اور چوتھی قسم کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کریم، جو خود نہ کھائے لیکن دوسرے کو کھلاتا ہے. خود نہ کھائے لیکن دوسرے کو کھلاتا ہے. تو میرے مولا کو کیا لقب ملا؟ کریم اہل بیت. ان کا دسترخوان 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. چاہے کتنی ہی رات میں کوئی مسافر آئے، مولا یہ نہیں کہتے تھے کتنے رات میں کیوں آئے ہو. مولا یہ نہیں کہتے تھے، اسے بیٹھاتے تھے اور جو بھی کھانا موجود رہتا تھا اسے دیتے تھے. تو میرے مولا ایک بات ہے کہ امیر المومنین مسجد میں موجود ہیں. تو ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو میرے مولا نے کہا بسم اللہ. تو میرے مولا نے جو کی ایک سوکھی روٹی نکالی، اسے پانی میں ڈبویا اور کہا اور توڑ کے اس شخص کو دیا، کہا کہ کھا جاؤ. تو وہ تو سوچتا تھا کہ مولا اتنے یہ ہے کہ خیبر اکھاڑ دیا مولا نے، مولا تو گوشت کھاتے ہوں گے، اس لیے وہ آ کے مہمان بننا چاہ رہا تھا. تو جب دیکھا کہ مولا جو کی روٹی کھا رہے ہیں پانی میں بھگو کر، تو وہ بولا کہ مولا میرے سے تو یہ نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کھا سکتا. تو میرے مولا نے کہا اچھا کچھ دور چلی جا، وہاں پہ ایک دسترخوان بچھا ہوگا، جاؤ وہاں جا کے کھانا کھا لینا. تو جب وہ شخص وہاں سے نکلا اور اس دسترخوان میں پہنچا تو دسترخوان میں کھانا کھانے لگا. جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو ایک لقمہ کھاتا تھا، دوسرا لقمہ چھپا لیتا تھا. ایک لفافے میں ڈالتے رہتا تھا. تو جب میرے امام نے دیکھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو کہا کہ آرام سے کھا، تجھے جتنا کھانا ہے کھا لے اور تجھے جتنا لے جانا ہے تو لے جا سکتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے یہاں. تو جیسے ہی میرے امام نے یہ جملہ کہا تو اس نے بتایا کہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا ہوں، ایک شخص ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جو کی روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. تو جب میرے مولا نے یہ بات بتایا تو میرے مولا سمجھ گئے، کیونکہ غیب کا علم ہے، تو میرے مولا سمجھ گئے. کہا کہ وہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا. تو اس نے بتایا کہ شخص کا نام حیدر ہے اور فاتح خیبر ہے، وہ مجھے بس اتنا ہی پتا ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ وہ میرا بابا علی ہے اور یہ دسترخوان انہی کا ہے. وہ میرا بابا علی ہے اور یہ دسترخوان انہی کا ہے. اور میرے بابا نے اس دنیا سے زہد کر لیا ہے، انہیں اس دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، اس لیے وہ جو کی روٹی کھاتے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو معاویہ فرعون شام ایک بار مدینے آیا. تو فرعون شام ہی استعمال کروں گا، کوشش کروں گا. تو فرعون شام ایک بار مدینے آیا. تو جب وہ مدینے آیا تو اس کی ایک بہت بڑی تکلیف تھی. تکلیف یہ تھی کہ اس نے بیت المال بھی لوٹ لیا، اس نے باغ فدق بھی لوٹ لیا، اس نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں اس کے تھے. لیکن جب بھی وہ مدینے آتا تھا تو وہ ایک چیز دیکھتا تھا کہ امام حسن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. جب ہم نے سب لوٹ ہی لیا تو یہ کھانا آتا کہاں سے ہے؟ تو یہ بات اسے بہت پریشان کرتے تھے فرعون شام کو. تو جب فرعون شام پہنچا مدینے تو پہنچنے کے بعد اس نے سوچا کہ آج میں دولت جو ہے، جتنے بھی عالم ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دولت بانٹوں گا. تو وہ دولت بانٹنے کے لیے صبح سے
कोई शख्स आता था, अपना नाम बताता था, उसे 50 दिनार देता था, कोई दूसरा शख्स उसे 100 दिनार देता था। ऐसे करके वो सुबह से दौलत बांट रहा था। फिर उसके दिमाग में ये आया कि अभी तक हसन मुश्तबा नहीं आया। उसने किसी से पूछा कि अभी तक हसन मुश्तबा नहीं आया, क्या बात है, ज़ोहर का वक्त आ गया है। तो उसने जवाब दिया कि हसन मुश्तबा आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, लेकिन आपसे मिलने नहीं आएंगे। जब कुछ वक्त गुजरा, हसन मुश्तबा आए, आके नमाज पढ़ने गए। जब वो नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ के निकले, तो मुआविया ने कहा, फिरौन शाम ने ये बात कहा कि अभी तक सुबह से लेकर जितना भी सोना दिया है आलिमों को, फकीरों को, जितना भी सोना दिया है, वो सारा सोना सिर्फ और सिर्फ इमाम को दे दिया जाए। और जब वो पूरा सोना इमाम को दे दिया गया तो एक ढेर लग गया। जब एक ढेर लग गया तो मुआविया ने एक जुमला कहा। जुमला ये था कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। और हिंदा वो है कि जिससे इमाम और जितने भी आइम्मा है वो नफरत करते हैं, इसलिए जितने भी ज़ियारात मौजूद हैं उसमें कभी हिंदा का नाम नहीं लिया गया। क्या कहा जाता था? ऐ कलेजा चबाने वाले के बेटे, ऐ मलूना के बेटे, लेकिन हिंदा का नाम नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि इमाम बहुत नफरत करते थे, और इमाम नफरत इसलिए करते थे क्योंकि रसूल नफरत करते थे। ठीक है, तो ये मसला था। तो जब मुआविया ने सोना दे दिया तो उसने क्या कहा कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। जब इमाम ने ये बात सुन ली, इमाम वहीं पे खड़े रहे। कुछ देर में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। शख्स जब दौड़ता हुआ आया तो आते वक्त उसने कहा कि मौला, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं एक चप्पल बनाऊंगा, एक जूती बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा, लकड़ी की जूती, और वो मैं आपको पहनाऊंगा, आपको वो लकड़ी की जूती पहनाऊंगा। तो जब उसने वो लकड़ी की जूती बनाई, इमाम के सामने लाया और उसने पहनाना चाहा, तो इमाम ने कहा तू रख दे, मैं पहन लूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने मन्नत ये मानी थी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको अपने हाथों से पहनाऊंगा। तो जब मेरे इमाम को उस शख्स ने अब जूती पहनाया, जैसे ही उस शख्स की जूती पहन ली मौला जब खड़े हुए तो मौला ने कहा, ये जितना सोना रखा है वो सब तेरा, ये जितना सोना रखा है वो सब तेरा। तो वो शख्स कहा, मौला ये सब मेरा? तो वो कहा कि हाँ। और यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने की है कि मुआविया ने जो अपनी सखावत दिखाई थी वो बैतुल माल पे दिखाई थी, और इमाम हसन ने जो अपनी सखावत दिखाई है वो अपने पैसे पे दिखाई है। सखावत बैतुल माल पे दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सखावत बैतुल माल पे कैसे दिखाई वो बता रहा हूँ कि मुआविया ने 20 साल तक टैक्स नहीं दिया था, 20 साल तक। इसीलिए जैसे ये मौला कायनात की खिलाफत आई थी तो मौला का पहला हुक्म यही था कि मुआविया को बॉयकॉट कर दिया जाए। पहला हुक्म यही रहा था। और कुछ लोगों ने कहा भी था कि मौला जरा आराम से, तो मौला ने कहा कि या तो मैं अदल करूंगा या तो मैं चला जाऊंगा। मौला ने ये बात कहा था। मौला का पहला हुक्म यही था कि मुआविया को बॉयकॉट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो 20 साल तक टैक्स नहीं दिया था। अब ये आपका काम समझने का है कि वो 20 साल तक किन खलीफा की हुकूमत थी, कौन हुकूमत कर रहा था कि वो टैक्स नहीं दे रहा था और ये चुपचाप से बैठे हुए थे। एक सलवात पढ़ते जब मेरे इमाम को उस शख्स ने जैसे ही जूती पहनाई तो मेरे इमाम ने क्या कहा कि ये जितना भी सोना रखा हुआ है वो सब तेरा। तो जैसे ही वो सारा सोना उस शख्स को मिला तो मेरे मौला यहाँ पर चुप नहीं रहे। अब मेरे मौला ने मुआविया की तरफ देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, मैं फातिमा का बेटा हूँ। एक सलवात पढ़ते हैं, एक सलवात और पढ़ते हैं। नारे हैदरी। वक्त नहीं है कि सारे फज़ाइल बयान कर सकें, इसलिए मौला के ऊपर जो इल्ज़ाम होते हैं उसके बारे में कुछ बात करनी है। क्यों? क्योंकि मिंबर पे आने पे 2 हक होते हैं। जो भी जाकिर मिंबर पे आता है उसके लिए 2 हक ऐसे होते हैं। पहला हक ये होता है कि जो भी मसला है इमाम हुसैन का, अहले बैत का, उसका दिफा करें। ये पहला हक है मिंबर में आने का। और दूसरा हक ये होता है कि जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, और अगर मसलन आप 1 घंटे की मजलिस पढ़ते हैं, यहाँ 60 लोग मौजूद हैं, तो 60 घंटे प्लस 1 घंटे मेरे 61 घंटे का हिसाब आपको देना होता है। ये मिंबर में आने का हक है, इसलिए उस चीज को पूरी करना है। इसलिए एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। तो मौला पर इल्जाम
इल्ज़ाम ये लगता है कि मौला ने सुलह की है, इमाम हसन मुश्तबा ने सुलह क्यों कर दी? क्या वो जंग नहीं कर सकते थे? क्या वो शुजा नहीं थे? नौज़ुबिल्लाह, ये क्या कहा जाता है। तो पहली दलील तो आपको शुजाअत के दे देता हूँ कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और उनके साथ इमाम हुसैन भी हैं। मरवान पहुंचा, मस्जिद के अंदर पहुंचा और वो मौलाए कायनात को गाली देने लगा। जब वो मौलाए कायनात को गाली देने लगा तो मौला अब्बास वहाँ मौजूद थे। मौला अब्बास ने मरवान के कॉलर को पकड़ा और उसे लेकर बाहर ले गए। इसलिए बाहर ले गए क्योंकि मस्जिद थी, मस्जिद से बाहर ले जाना, तो वो बाहर ले गए और मौला अब्बास ने कहा कि इसे मैं मज़ा चखाता हूँ। जब मौला अब्बास उसे लेके बाहर चले गए तो जब वो उसे खींच के बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने एक जुमला कहा कि इमाम हसन को कहा कि मौला मुझसे गलती हो गई, आपको आपकी माँ का वास्ता है कि मुझे आज बख्श दे। बस इतना कहा था कि इमाम हसन ने इमाम हुसैन को इशारा किया, इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को इशारा किया और मौला अब्बास ने मरवान का कॉलर जो था उसे छोड़ दिया, गिरेबान छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा अब वो चला गया। अब जब मौला अब्बास से जंग सिफ़ीन के बाद पूछा गया कि मौला आप इतने बड़े शुजा हैं, इतने बड़े शुजा हैं, आपको कभी देखा नहीं कि आपने जंग सीखी कहाँ है? क्या मसला है कि आपने जंग सीखी कहाँ है, आप ये बताइए। तो जब मेरे मौला से पूछा गया, मौला अब्बास से, तो मौला अब्बास ने सिर्फ एक जुमला कहा कि मैंने जंग जितनी भी सीखी है, जंग का जो भी तरीका सीखा है वो मैंने इमाम हसन मुश्तबा से सीखा है। तो जो मेरे मौला अब्बास के उस्ताद हों, क्या वो जंग करने के लिए आएंगे? तो लेकिन मसलहत थी कि उन्होंने सुलह किए। मसलहत क्या थी? मसलहत ये थी कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई, उसके बाद क्या मसला हुआ कि लोग जो हैं वो खुले आम मिंबर में मौला को गालियां देते थे, अमीरुल मोमिनीन को गालियां देते थे। बिल्कुल आम था गालियां देना, मौला को गालियां देते थे। और भी बहुत सारे वाक़यात होते थे। क्या वाक़यात होते थे कि कोई शख्स आता था जो नकाब पहना रहता था, वो आकर गरीब लोगों को लूट लेता था, गरीब लोगों को लूट लेता था। और जब वो लूट लेता था तब वो सिर्फ एक जुमला कहता था कि अना अली इब्ने अबी तालिब। ये प्रोपेगेंडा हुआ था मुआविया की तरफ से। क्या वजह है कि मौला ने सुलह की, वो बता रहा हूँ कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई तो मुआविया जो है अमीर शाम जो है, उसने क्या किया, फिरौन शाम ने क्या किया कि उसने नकाब पोश लोगों को भेजा, डाकुओं को, कि वो जाता था गरीबों को लूट लेता था। नकाब पहना हुआ है, आपको नहीं पता कि कौन है उसके पीछे। जैसे ही वो नकाब पहन के उन्हें लूट लिया, कहता था अना अली इब्ने अबी तालिब। तो लोग क्या समझेंगे? लोग यही समझेंगे कि अली ने किया है, क्योंकि शाम वालों के यही मेंटालिटी बन गई थी। तो जब ये किया जाता था, उसके अलावा क्या किया जाता था कि मौला को खुलेआम मिंबरों में गालियां दी जाती थी। जुमे के खुतबे में जहां हमद होनी चाहिए वहां पे मौला को गालियां दी जाती थी। उसके अलावा क्या किया जाता था कि जब तरावी पढ़ रहे थे लोग, तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने दुर्रे मारे थे। जो तरावी पढ़ रहे थे क्योंकि बिदअत थी, तो जब उन्होंने दुर्रे मारे थे तो वो लोग शाम भाग गए। और जब वो लोग शाम पहुंचे तो कि ये वही खानदान है जो हमें नमाज पढ़ने से रोकता है। इसका ये मतलब है कि अमीरुल मोमिनीन खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा हुआ था उसकी शुरुआत बता रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, कि मौला के ऊपर ये सब प्रोपेगेंडा हुए थे कि वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो लोगों को लूट लेते हैं और वो कत्ल करते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा शाम के खिलाफ, शामियों के खिलाफ हो गया था। तो जब मेरे ये दौर आ गया था, इतना बुरा दौर आ गया था, इसके बाद क्या हुआ कि एक शख्स आया और आके मदीने में मस्जिद में आकर मौला अमीरुल मोमिनीन को गालियां दे रहा था। अमीरुल मोमिनीन को गालियां दे रहा था और इमाम हसन मुश्तबा मस्जिद के अंदर ही थे। तो जो इमाम हसन मुश्तबा के सहाबी थे, सच्चे सहाबी, वो खड़े हो गए जंग करने के लिए। तो इमाम हसन ने कहा बैठ जाओ। जब बैठ गए तो वो जो शख्स जो गालियां दे रहा था, वो जब गालियां दे देकर थक गया तो मेरे मौला ने कहा कि इसे पानी दे दिया जाए, करीम है। मेरे मौला ने कहा इसे पानी दे दिया जाए। जब उस शख्स थक गया, उसे पानी दे दिया गया, उसने पानी पी लिया। उसे कुछ देर के बाद मेरे मौला पहुंचे, कहा कि इसे खाना दे दिया जाए, लगता है ये भूखा होगा, इसे खाना दे दिया गया। उसके बाद कहा कि लगता है तुम्हारे पास सोने के लिए कुछ मकान नहीं है, इसे मेरा बिस्तर दे दिया जाए। इमाम हसन ने कहा, उसे मौला ने अपना बिस्तर दिया, उस बिस्तर पे वो सोया। और उसके बाद जब अगले दिन वो उठा, जब वो वापस शाम जाने वाला था, तो मौला ने कहा इसे मेरा घोड़ा दे दिया जाए और 1000 दिनार दे दिया जाए। और जब मेरे मौला ने इतनी सखावत दिखाई,
جب اسے دیا اس کے بعد وہ شخص گھوڑے سے بڑھا. جب وہ گھوڑے سے آگے بڑھا تو جب وہ گھوڑے سے آگے بڑھا کچھ دور گیا, پھر وہ واپس آیا اور واپس آنے کے بعد میرے مولا کے قدموں میں گر گیا اور ایک ہی جملہ کہا کہ بے شک خدا بہتر جانتا ہے, بے شک خدا بہتر جانتا ہے کہ سنت اور قرآن کن کے پاس رہنی چاہیے. تو لیکن مسئلہ کیا آ گیا تھا کہ لوگ کھلے عام ممبر سے مولا کو گالیاں دیتے تھے, یہ مسئلہ آ گیا تھا. اس کے علاوہ جب میرے مولا کے ایک فوج تھی, بہت چھوٹی سی فوج تھی, معاویہ کی فوج بہت بڑی تھی, تو میرے مولا کی جو فوج تھی جب جنگ ہونے والی تھی تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا. فرعون شام نے کہا تھا, فرعون شام نے کچھ خط بھجوائے تھے مولا امام حسن مجتبیٰ کو. کیا خط بھجوائے تھے؟ ایک سال بعد پڑھ دو محمد والا. ایک سال بعد اور پڑھ دو. تو فرعون شام جو ہے, فرعون شام نے خط بھجوایا تھا. خط کیا تھا؟ خط میں جتنے بھی سردار موجود تھے امام حسن کے, جو فوج تھی اس میں لگ بھگ جتنے بھی سردار موجود تھے ان کا خط تھا. لوگ کوفے کے خط کی بات کرتے ہیں جو امام حسین کو بھیجا گیا تھا, اس خط کی بات کوئی نہیں کرتا, بلکہ یہ خط تاریخ میں موجود ہے. خط میں کیا تھا کہ جتنے بھی سردار موجود تھے لگ بھگ سرداروں نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی. سارے کے سارے امام حسن کی فوج میں موجود تھے اور سب نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی. یہ بس اس دور حاضر کو بتا رہا ہوں کہ امام حسن نے سلو کیوں کی ہے. تو سارے لگ بھگ سارے سرداروں نے کیا کیا تھا, خط بھیجا تھا کہ معاویہ ہم تمہارے بیعت کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, ایک سردار امام حسن کے سامنے آیا اور اس نے ایک جملہ کہا تھا. مولا 8000 کی فوج تھا اس سردار کے پاس, اس نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا کہ مولا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ معاویہ کی بیعت کر لیں اور اپنے باپ پر تبرہ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں. یہ مولا کے صحابی تھے, یہ لوگ کے ساتھ مولا کیا جنگ کریں گے. یہاں تک کہ جب مولا مدائن پہنچے تو مدائن پہ پہنچنے کے بعد مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا, جب مولا مدائن پہنچے تو ایک شخص مولا کے پاس آیا, اس نے مولا کو اس طرح سے خطاب کیا کہ سلام ہو اس پر کہ جو مومنوں کو بے عزت کرتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کو اس طرح سے سلام کیا. اتنا بات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کا صحابی رہا اور ساتھی رہا بات کا, لیکن شروعات میں اس نے مولا کو اس طرح سے خطاب کیا کہ سلام ہو تم پر کہ جو مومنوں کو بے عزت کرتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کو اس طرح سے سلام کیا. جب امام حسن مجتبیٰ باہر نکلے تو کہا کہ کیا بات ہے, تو اس شخص نے کہا کہ مولا آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ خاندان رسول سے ہیں تو پورا مدائن آپ کا ساتھ دے گا. یہ بات اس شخص نے کہا. جیسے ہی اس شخص نے یہ بات کہا تو میرے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ تم صرف 9 لوگ لے کر آ جاؤ, میں جنگ کروں گا, میں جہاد کروں گا. صرف 9 لوگ کی مانگ کی امام نے. تو کیا کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو 9 لوگ آئے ہیں یہ امام کے ساتھ رہیں گے. تو مولا نے ایک کنڈیشن دیا, کہا کہ یہ جو 9 لوگ آئیں گے میرے ساتھ دینے کے لیے انہیں کہنا کہ اپنا بال منڈوا کر آئیں گے, کیونکہ بال جو ہے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بال سے, اس لیے حج میں بھی بال کو کٹوانے کا حکم دیا گیا. تو مولا نے کیا جملہ کہا کہ بس ان 9 لوگوں کو یہ کہہ دینا, ان 9 لوگوں کو صرف یہ کہہ دینا کہ اپنا بال منڈوا کر میرے پاس آئیں گے. جب وہ شخص جس نے کہا تھا کہ پورا مدائن آپ کے ساتھ ہے, جب وہ شخص کچھ ہفتے بعد آیا تو وہ شخص اکیلا آیا تھا. کیا کہا تھا اس نے؟ پورا مدائن آپ کے ساتھ ہے. اور جب وہ شخص آیا تو وہ صرف اکیلا آیا تھا اور اس کے بال منڈے ہوئے تھے, اور اس نے کہا کہ مولا ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے محبت میں آپ کے ساتھ جنگ کرے. مجھ سے غلطی ہو گئی, لوگ کہہ رہے تھے کہ سب آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن جب یہ وقت آیا جب میں نے کہا کہ بال منڈوا کر آپ کو آنا ہے تو 9 میں سے وہ جو شخص جو آیا تھا پھر وہی واپس آیا. یہ مسئلہ, یہ وقت آ گیا تھا امام کے پاس. تو امام نے جو سلح کی تھی, سلح کی کچھ شرطیں تھیں. شرطوں کو معاویہ نے نہیں مانا, لیکن شرطیں کیا تھیں؟ امام نے جو جنگ کی ہے ان کی سلحوں میں ہی جنگ دکھائی دیتی ہے. کس طرح سے دکھائی دیتی ہے؟ ایک سلوات پڑھ دو. تو ایک سلوات اور پڑھ دو. تو امام نے جو سلح کی ہے, سب سے پہلی بات, سب سے عظیم بات یہ ہے
इमाम हसन से सुलह की गई। किस तरह से? जिस तरह से इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम हुसैन से जंग की गई। इमाम हसन ने सुलह नहीं की, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हसन से सुलह की गई। क्या दलील है? कि इमाम हसन के घर में कलम और कागज लाया गया था और कहा गया था कि आप सुलह की कंडीशन लिखे, हम मानेंगे। फिरौन शाम ने कागज और कलम इमाम हसन के घर में मंगवाया था, भेजा था। और जब कलम और कागज मेरे मौला के पास आया तो मेरे मौला तो जंग वहीं जीत गए। जैसे ही कलम और कागज मेरे मौला को मिला, मेरे मौला तो जंग वहीं जीत गए। मेरे मौला ने कब्र रसूल की तरफ इशारा किया और कहा कि नाना, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कागज और कलम भेज दिया था, और ये आज वही लोग हैं जो मुझे कागज और कलम भेज रहे हैं। तो मौला हसन की जंग तो यही खत्म हो गई। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाला। तो मौला इमाम हसन मुश्तबा के पास कागज और कलम भेजा गया और कहा कि आप कंडीशन लिखिएगा, हम उस पर अमल करेंगे। जो भी सुलह की कंडीशन है वो आप लिखिएगा, हम उस पर अमल करेंगे। तो मौला ने लिखना शुरू किया। तो जब मौला ने लिखना शुरू किया तो पहला, आप इन सब जो सुलह की कंडीशन है उन्हें समाप्त फरमाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौला को भी पता था कि मुआविया जो है सुलह की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उनसे मनवाना था क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर दिया जाता था। मुआविया ने भी अपना सिग्नेचर दिया था, तो वो चीज़ करवाना ज़्यादा ज़रूरी थी। तो क्या कंडीशन था, वो कंडीशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कंडीशन क्या था कि पहला कंडीशन ये था कि मौला ने कहा आज के बाद से, जुमला को समाप्त फरमाएंगे, आज के बाद से जो अमीर है, आज के बाद से जो अमीर है वो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। तो मुआविया ने कहा जी आप ये कंडीशन लिख दीजिए। जब उसने लिखा और उसके बाद मुआविया ने वहाँ पे अपने सिग्नेचर दिया तो उससे तो इतना ही साबित हो गया कि जुमला क्या था, आज के बाद से जो हाकिम है वो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। इससे ये साबित होता है कि इससे पहले तक कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा है। इससे पहले तक कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा था, इसलिए ना उसने ये बात मानी कि आज के बाद से कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। अब जब देखा कि इमाम हसन मुश्तबा ने एक कंडीशन लिखवाई है तो उसका जो बशीर था, फिरौन शाम का जो बशीर था, अम्र इब्ने आस, वो जो बशीर मौजूद था, उसने कहा कि एक कंडीशन हम लोग भी लिखवा लेते हैं, मौका है हम लोग भी लिखवा लेते हैं क्योंकि उन्होंने लिखवाया है तो हमने मानी है, हम लिखवाएंगे तो वो भी मानेंगे, तो हम अपने फ़ायदे का एक कंडीशन लिखवा लेते हैं। अब ये कहाँ है और मौला कहाँ ज़हीन है, तो इन्होंने एक कंडीशन लिखवाना चाहा। तो ये कौन बशीर है? पहले अम्र इब्ने आस के बारे में बताना चाहता है कि कितना ज़हीन इंसान था अम्र इब्ने आस। ये वही इंसान है जो जंगे सिफ़ीन में जब खैमे के अंदर मुआविया मौजूद था और अम्र इब्ने आस मौजूद था, तो इन दोनों के बीच में एक चैलेंज लगा। चैलेंज इस बात पे लगा कि कौन ज़्यादा ज़हीन है। तो अम्र इब्ने आस ने कहा कि मैं ज़्यादा ज़हीन हूँ, तुम मेरे मशवरे के बिना अपने सल्तनत को नहीं चला सकते। मुआविया ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज़्यादा ज़हीन हूँ। तो अम्र इब्ने आस ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अपना कान करीब लाओ। तो जब उसने अपना कान करीब लाया और जैसे ही अम्र इब्ने आस कुछ कहना चाहता था, अम्र इब्ने आस ने ये कहा कि कैसे बेवकूफ़ इंसान हो, यहाँ खैमे के अंदर तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद ही नहीं है, तो तुम तो कान करीब क्यों ला रहे हो। तो इस तरह से ये लोग अक्लमंदी और बेवकूफ़ी की ये करते थे। तो ये अक्लमंद बशीर, फिरौन शाम का ये अक्लमंद बशीर ने कहा कि मौला इमाम हसन, हम भी एक कंडीशन लिखवाना चाहते हैं। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, तुम भी कंडीशन लिखवाना चाहते हो, बताओ क्या कंडीशन लिखवाना चाहते हो। एक सवाल पढ़ते हो मोहम्मद वाले। तो उसने कहा कि हम एक कंडीशन लिखवाना चाहते थे। क्या कंडीशन था? कंडीशन ये था कि सिर्फ इन सब चीज़ों को ज़रूर से आपको अच्छे से सुनने की ज़रूरत है कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, उसके अलावा सीरत शेखैन पे भी अमल होगा। पहली कंडीशन क्या थी
آج کے بعد سے قرآن اور سنت پہ جو بھی حاکم ہوگا وہ عمل کرے گا. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. سیرت شیخین کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کا دور، دوسرے خلیفہ کا دور اور تیسرے خلیفہ کا دور. ان میں جو بھی سیرتیں آئی تھی انہیں سیرت شیخین کہا جاتا ہے. خاص طور پہ پہلے خلیفہ کے دور میں جو بدعتیں آئی ہیں انہیں سیرت شیخین کہا جاتا ہے. تو معاویہ نے کیا کہا؟ معاویہ کے بشیر نے کیا کہا کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن اور سنت اور سیرت شیخین دو الگ چیزیں ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے جو بھی سیرت کو فالو کیا تھا وہ قرآن اور اہل بیت قرآن اور سنت سے بالکل الگ تھی تبھی نا الگ سے شرط لکھوایا ہے. یہ تو پہلے شرط میں تو کہہ ہی دیا تھا کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. دوسرے شرط میں کیا ضرورت تھی کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. اس کا مطلب کہ سیرت شیخین اور قرآن اور سنت الگ چیز ہے. انہوں نے تو خود ہی اپنے خلیفہ کو بدنام کر دیا. اور تیسری شرط تھی، جب یہ شرط لکھنے جا رہے تھے تو مولا نے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ میں یہ شرط لکھ دوں تو وہ بار بار کہتا تھا کہ ہاں ہم نے آپ کی شرط مانی ہے تو آپ ہماری شرط کیوں نہیں لکھیں گے. اور جب شرط لکھ دی تب مولا نے یہ بات بتائی، کیونکہ شرط لکھنے کے بعد وہاں سگنیچر کرنا پڑتا تھا. اس کے بعد مولا نے یہ بات بتائی، مولا نے اسے یہ بات بتائی کہ اگر تم کہتے ہو کہ سیرت شیخین جو ہے وہ قرآن اور سنت کے حساب سے ہے تو تم نے الگ سے شرط کیوں لکھوائی تھی. ایک سب بات پڑھتے محمد والے. اور مولا اور تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں جو بھی چاہیے، نظام چاہیے، تمہیں سب مل جائے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. اس بات پہ وعدہ لکھایا گیا تھا. کیا تھا وہ بات؟ کہ کبھی بھی امیر المومنین کے خلاف کوئی بھی ممبر پہ آ کے گالی نہیں بکے گا، کیونکہ کھلے عام گالیاں بکتی تھی. اس بارے میں نے بتایا پورا بات. تو یہ تیسری شرط ہے کہ تمہیں حکومت چاہیے، سیاست چاہیے، تمہیں سب ملے گا، لیکن تمہیں کوئی بھی میرے بابا علی کو ممبر سے گالی نہیں دے گا. یہ جملہ امام حسن نے تیسرے شرط لکھوائی تھی. یہ جملہ اس لیے لکھوایا گیا تھا کیونکہ جب امام علی کو گالیاں دینا چھوڑ دیا جائے گا تو کیا مسئلہ ہوگا کہ لوگ امام علی کے بارے میں جانیں گے. جب امام علی کے بارے میں جانیں گے تو ان کی ولایت کے بارے میں جانیں گے. جب ولایت کے بارے میں جانیں گے تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ حکومت انہی کی ہے، سیاست انہی کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تیسری شرط لکھوائی گئی تھی کہ جب وہ جانیں گے کہ گالیاں نہیں بکی جائے گی، جب وہ جانیں گے کہ ولایت ان کی ہے، ولایت جن کی ہوگی حکومت بھی انہی کی ہوگی، تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے. یہ مسئلہ تھا کہ مولا نے اس وجہ سے تیسری شرط لکھوائی تھی. ایک سب بات اور پڑھتے ہوں. تو یہ مولا کے کچھ فضائل تھے اور کچھ یہ تھے. اور اس کے علاوہ جب مولا کی تابوت لے جایا جا رہا تھا، ایک جملہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب مولا کا تابوت لے جایا جا رہا تھا تو جب ایک بیٹھی ہوئی عورت نے مولا کے تابوت کو روکا تھا، جب اس نے تابوت کو روکا تھا تو ایک جملہ فرمایا تھا. اس جملہ کو آپ یاد رکھیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جملہ جاننا بہت ضروری ہے. کہ اس نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ میں اسے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں نہیں چاہتی ہوں. اس نے یہ جملہ کہا تھا. اب آپ باغ فدق کو جانے دیجئے، باغ فدق کو جانے دیجئے، ابن ملجم کے جو قصیدہ پڑھا گیا اسے بھی جانے دیجئے، جتنے بھی چیز ہوئے تھے سب کو جانے دیجئے. کیا صرف یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں؟ انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ میں اسے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی جسے میں نہیں چاہتی ہوں. تو امام حسین نے بڑھ کر اسے خطاب کر کے کہا تھا کہ تم نے تو رسول کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا جنہیں رسول نہیں چاہتے ہیں. امام حسین نے یہ کہا تھا. ایک سال بعد تو آج مجھے سبت اکبر کے مصائب پڑھنے ہیں.
सिफ्त अकबर किनका लक़ब है? मौला इमाम हसन मुश्तबा का लक़ब है। ये एक वाहिद शहीद है कि जिनका जनाजा 2 रंगों में मिला है। जब जनाजा घर से गया था, जब बहनों ने सजा कर भेजा था, तब जनाजे का रंग कुछ और था। जब जनाजा घर वापस आया है तो जनाजे का रंग कुछ और है। इमाम हसन की शहादत में एक अलग ज़ख्म मिला है हमें। इमाम हसन की शहादत में बात ये थी कि एक नजफ़ के बहुत बड़े आलिम थे, नजफ़ के एक बहुत बड़े आलिम थे। तो उनका ये मामूल था कि वो क्या करते थे कि फ़ज़ाइल को थोड़ा कम रखते थे और मसाइब में ज़्यादा ताक़ीद करते थे। तो जब उन्होंने वो हर इमाम के मसाइब बहुत लंबे पढ़ते थे। जब 28 सफ़र के शाम को वो आलिम घर वापस लौटे, तो घर वापस लौटने के बाद उन्होंने इमाम हसन के मसाइब पढ़े थे। जब वो घर लौटे तो उसके बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि इमाम हसन मुश्तबा आए हैं। इमाम हसन मुश्तबा ने एक जुमला कहा, ऐ ज़ाकिर क्या बात है, तुमने मेरे सख्त तरीन मसाइब नहीं पढ़े? तो उस ज़ाकिर ने कहा, मौला मैंने आपके सख्त तरीन मसाइब पढ़े हैं। तो मौला ने कहा, नहीं ज़ाकिर तुमने मेरे सख्त तरीन मसाइब नहीं पढ़े। तो उस ज़ाकिर ने कहा, मौला मैंने तो पढ़ा है कि आपका कलेजा निकल कर बाहर आने लगा था। क्या किसी का आपने कहीं सुना है कि किसी का कलेजा निकल कर बाहर आता है? 7 मरतबा जोधा इब्न अशस ने जहर दिया था मौला को, 7 मरतबा, इसलिए मौला का कलेजा टुकड़े होकर बाहर आने लगा था। तो उस जाकिर ने कहा कि मौला मैंने ये मसाइब भी पढ़े हैं। तो मौला ने कहा कि अभी भी तुमने मेरे सबसे सख्त तरीन मसाइब नहीं पढ़े। मौला ने कहा कि कौन से मसाइब है वो, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा, उस जाकिर ने कहा कि मौला मैंने ये भी मसाइब पढ़े हैं कि आपका जनाजा 2 मरतबा उठा है। एक मरतबा जब आपकी बहनों ने जनाजा सजा कर भेजा था, और दूसरी मरतबा जब आपके जनाजे पर तीर लगे हुए थे। तो उस मौला ने कहा कि ये भी मेरा सबसे सख्त तरीन मसाइब नहीं है। मौला ने कहा कि फिर उस शख्स ने कहा, जाकिर ने कहा कि मौला तो आप ही बता दीजिए कि कौन सा मसाइब है जो मेरे लिए सबसे सख्त है, आपके लिए सबसे सख्त मसाइब है। तो ये जुमला हसन मुश्तबा ने फरमाया कि मेरे लिए सबसे सख्त मसाइब वो है, मेरे लिए सबसे सख्त मसाइब वो है कि जब मदीने की गली थी, एक पतली सी गली थी, और पतली सी गली में कुछ लोग लकड़ी में आग लगा कर लाए थे, और उस दरवाजे पर आग लगाया गया। और दरवाजे पर आग लगाने के बाद मेरी माँ दरवाजे और दर के दरमियान आ गई। ये मसाइब मुझ पर सबसे सख्त है। ये मसाइब मुझ पर सबसे सख्त इसलिए है कि मैंने ये मसाइब होते हुए देखा है। मैंने जब ये देखा, और जब दीवार और दर के बीच में मेरी माँ आ गई थी, तो सारी फौज जो है मेरी माँ के ऊपर से चलते हुए जा रहे थे। एक लही ने मेरी माँ के कमर पे एक कोड़ा मारा था, किसी ने तमाचे लगाए थे। ये मसाइब मेरे लिए सबसे सख्त है। तो जब मौला ने ये मसाइब बताए, उसके बाद वो शख्स बेहोश हो गया, वो नजफ का आलिम बेहोश हो गया। और उसके बाद मुझे आज मौला की शहादत पढ़नी है। मौला जो है जब शहीद होने वाले थे, जब जोधा इब्न अशस ने मौला को जहर दे दिया था, तो जब जोधा इब्न अशस ने मौला को जहर दिया, तो उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कुछ देर के बाद आपकी बहनें आएंगी, वो मुझे देखेंगी, मैं क्या जवाब दूंगी। तो मौला इतने करीम है कि मौला ने जोधा इब्न अशस को कहा कि वो पीछे का दरवाज़ा खुला है, वहाँ से भाग जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि ना तुम्हारी शादी मुआविया के बेटे यजीद के साथ होगी, और तुम्हें एक मर्द हो जाएगा जिस मर्द से तुम मर जाओगी, और उसके अलावा जब तुम हश्र के दिन आओगे तो मेरी माँ तुमसे हिसाब लेगी, मेरी माँ तुमसे हिसाब लेगी। लेकिन मेरे मौला कितने करीम थे, अपने कातिल को भी जाने दिया। एक ये चीज़ है कि मेरे हर इमाम ने एक जुमला फरमाया, जब भी उन्हें कत्ल किया गया है तो मेरे एक जुमला है जो हर इमाम ने फरमाया। वो जुमला क्या है कि क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं था? यही जुमला जोधा इब्न अशस को भी फरमाया था। जब मौला को जहर दे दिया गया, जब मौला को जहर दे दिया गया तो मौला के चेहरे का रंग बदल गया था, मौला का चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। तो मौला ने 2 रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत ये है कि मौला खुद चलकर उम्मे फरवा के घर गए, और दूसरी रिवायत ये मिलती है कि उम्मे फरवा आई थी मौला के पास। तो जब
मौला उम्मे फरमा के घर गए तो उन्होंने दखुल बाब किया। उम्मे फरमा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि इमाम का मामा गर्दन तक पहुंच चुका है। इमाम का मामा गिर के इमाम के चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका है। और उसने पूछा कि क्या बात है। उम्मे फरमा ने पूछा क्या बात है मौला, क्या हो गया आपको। तो और मेरे इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा। इमाम ने ये नहीं कहा कि मुझे जहर दे दिया गया। इमाम ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को बुलाओ। ये वाहिद बाप और बेटे हैं जिन्हें 2 मरतबा शहीद किया गया। बेटे को एक बार मैदे से शहीद किया गया और दूसरी मरतबा घोड़े दौड़ाए गए थे। बाप को एक मरतबा जहर से शहीद किया गया और दूसरी मरतबा इनके जनाजे पर तीर चलाए गए। तो जब मेरे मौला ने कहा कि कासिम को बुलाओ, कासिम को बुलाओ, तो कासिम को बुलाया गया। जब कासिम आए तो कासिम को कहा कि बेटा कासिम जाकर अपनी फूफियों को इत्तला दे दो कि आपके बाबा को जहर दे दिया गया है। जब मेरे मौला ने जनाब कासिम को ये बात कहा तो जनाब कासिम बिल्कुल अजीब तरीके से मौला की तरफ देखने लगे। अब एक 3.5 बरस 4 बरस का बच्चा को कैसे पता होगा कि यतीमी की खबर कैसे दी जाती है, यतीमी की खबर कैसे दी जाती है। बस इतना कहूँगा कि कासिम की उम्र और सकीना की उम्र एक जैसी थी कि जब सकीना का बाप मारा गया और जब कासिम का बाप मारा गया। जब कासिम को ये बताया तो कासिम ने कहा कि बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं फूफियों को क्या कहूँगा। तो मेरे मौला ने कहा कि अच्छा बेटा कासिम अपना अमामा मुझे दो। जब मौला ने कासिम का अमामा लिया, उनके गिरेबान को चाक किया, उसके कासिम के सर पे खाक डाल दी। और जब कासिम के सर पे खाक डाली और कहा कि बेटा अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी फूफियों को अपना चेहरा दिखा देना, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है। अब कासिम इमाम हसन मुश्तबा के घर से निकले, इमाम हसन मुश्तबा के घर से निकले और मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। कभी अपने गिरेबान को देखते हैं, कभी अपने सर को देखते हैं, खाक लगी हुई है। जनाब कासिम दौड़ते हुए जनाब ज़ैनब के घर पहुंचे। जनाब ज़ैनब के घर पहुंचे तो इमाम हसन ने एक बात कही थी, कहा था कि जब तुम जनाब ज़ैनब के घर पहुंचना तो तुम उन्हें जगाना मत। जब वो नमाज शब के लिए उठेंगी तब उन्हें इत्तला दे देना कि तुम्हारे बाप को जहर दे दी गई है, तुम्हारे बाप को जहर दे दी गई है। तो जैसे ही जनाब कासिम दरवाजे में पहुंचे तो दरवाजे के पास दरवाजे से लगकर जनाब कासिम ने कहा फूफी दरवाजा खोल दीजिए, मेरा बाबा इस दुनिया से जा रहा है, मेरा बाबा इस दुनिया से जा रहा है। उसने दखुल बाब नहीं किया, सिर्फ दरवाजे से लगकर ये रो रहे थे। उसके कुछ देर के बाद जनाब ज़ैनब सोई हुई थी। जनाब ज़ैनब को ख्वाब में जनाब सैयदा आई। जनाब सैयदा ने कहा ज़ैनब तुम सो रही हो, यहाँ मेरा बेटा इस दुनिया से जा रहा है। जनाब ज़ैनब हड़बड़ा कर उठी। जब जनाब ज़ैनब उठी तो उन्होंने कहा अम्मा फिज़ा जल्दी से चिराग रोशन कीजिए, जल्दी से चिराग रोशन कीजिए। जब चिराग रोशन किया तो जनाब फिज़ा ने कहा कि शहजादी अभी तो तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ है, अभी तो तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ है, अभी क्या जरूरत है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि नहीं फिर अम्मा फिज़ा जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। जब दरवाज़ा खोला और चिराग के जरिए देखा गया तो कासिम दरवाजे पर सोए हुए हैं, रोते रोते दरवाजे पर सो गए थे। तब जनाब ज़ैनब ने कासिम का ये हाल देखा कि गिरेबान चाक है, अमामा उतरा हुआ है, सर पे खाक है। तो जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम दौड़ते हुए इमाम हसन के घर गई। उस वक्त तक इमाम हुसैन इमाम हसन के करीब में पहुंच गए थे और अब मेरे मौला इमाम हसन का कलेजा टुकड़े बनकर बाहर आने लगा था। कलेजा जब टुकड़े बनकर बाहर आने लगा था तो मेरे मौला ने कहा कि भैया हुसैन एक तश ला दीजिए। जब एक तश लाया गया, तश में सारे टुकड़ों को रखा गया। इमाम समझ गए कि अब ज़ैनब आने वाली है। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कहा कि तश पर रुमाल डाल दो, मेरी बहन को ये देखना सही नहीं रहेगा, मेरी बहन का ये देखना सही नहीं रहेगा। तश पर रुमाल डाल दी गई। जनाब ज़ैनब और
रब उम्मे कुलसूम और सारी बहनें वहाँ मौजूद हैं। अब वो सब रो रही हैं। जब सब रो रही थी तो इमाम हुसैन भी रोने लगे। इमाम हुसैन भी रोने लगे। इमाम हुसैन का आँख जख्मी हो गया, इतना रो रहे थे इमाम हुसैन। तो इमाम हसन ने कहा, भैया हुसैन सब रो रहे हैं, वो सही है, आप ना रोइए। आप इसलिए नहीं रोइए कि आज मेरी शहादत हो रही है तो मेरे भाई मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं। जब आपकी शहादत होगी तो कोई भाई मौजूद नहीं होगा, आप ना रोइए। इसके बाद इमाम हसन ने जितनी भी बहनें थी उन सब के रिदा के एक हिस्से को इमाम हुसैन के हाथ में दिया और कहा कि अब मेरे बाद इनकी रिदा की, इनके चादर के दामिन आप हैं। इमाम हुसैन की तरफ देखकर कहा तो इमाम हुसैन ने उन रिदा के दामन को छोड़ दिया और कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो दरवाजे पे खड़ा अब्बास देख रहा था, दरवाजे पे खड़ा अब्बास देख रहा था। इमाम ने कहा ये जिम्मेदारी अब्बास की है, ये जिम्मेदारी अब्बास की है। जब आगे बढ़ता गया इमाम हसन ने वसीयत करना शुरू किया। इमाम हसन ने वसीयत किया कि भैया हुसैन आप मुझे गुस्ल देंगे, भैया हुसैन आप मुझे कफन देंगे, भैया हुसैन जब मुझे नाना के पहलू में दफन कर दीजिएगा। लेकिन अगर कुछ लोग मुझे ये दफन ना होने दे तो जंग ना कीजिएगा, ये मेरी वसीयत है, जंग ना कीजिएगा, मुझे अम्मा के पहलू में दफन कर दीजिएगा। जब मेरे मौला ने सारी वसीयतें कर दी। अब एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे मुश्किल वक्त वो होता है कि जब जनाजे को घर से लेकर निकला जाता है। जब जनाजा सजा हुआ था सारी बहनें रो रही थी। इमाम हुसैन अंदर आए, इमाम हसन के जनाजे को उठाना चाहते हैं तो कभी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ती है, मेरे भैया को ना ले जा। कभी जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ती है, कहती है मेरे भैया को ना ले जा। इमाम हुसैन के लिए बहुत सख्त मसला था। फिर उसके बाद एक तरफ से इमाम हुसैन ने कांधा दिया, एक तरफ से मौला अब्बास ने कांधा दिया। जब कांधा देकर आगे बढ़े तो इसमें भी दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत है कि वो मदीने के बाजार से गुजर रहे थे और दूसरी रिवायत है कि वो एक मैदान से गुजर रहे थे। जब वो मैदान से गुजर रहे थे तो एक खच्चर पर बैठी हुई एक बेहया औरत ने इस रास्ते को रोका। रास्ते को रोकने के बाद कहा कि किसका जनाजा ले जा रहे हो, किसका जनाजा ले जा रहे हो। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरा भाई मारा गया है, मेरे भाई को जहर दे दिया गया है, मैं उसे पहलुए रसूल में दफन करने जा रहा हूँ। तो उस मलूना ने कहा कि मैं हसन को पहलुए रसूल में दफन नहीं होने दूंगी और अगर तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं हसन के जनाजे पर तीर बरसा दूंगी। मौला अब्बास को जलाल आया लेकिन इमाम हुसैन ने इशारा किया, मौला अब्बास खामोश हो गए। अब इतना ही था कि उस मलूना ने रुमाल के जरिए एक इशारा किया और 300 तीर एक मरतबा आए और इमाम हसन के जनाजे में लगे। मौला अब्बास सामने आ गए, मौला अब्बास को कहीं तीर लगे। मौला ने कहा कि मैं अपने मौला को तीर नहीं लगने दूंगा, मैं अपने मौला को तीर नहीं लगने दूंगा। मौला अब्बास को भी तीर लगे और जनाजे में भी बहुत तीर लगे। जब जनाजे में तीर लग गया तो मौला हुसैन ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत थी कि हमें जंग नहीं करना है, इसलिए अब्बास जनाजा लेकर वापस चलो। जब अब्बास जनाजा लेकर वापस आने लगे तो देखा कि दर पे जनाबे ज़ैनब और जनाबे उम्मे कुलसूम खड़ी है। जब इन बहनों ने अपने भाई के जनाजे को वापस आता हुआ देखा तो जनाबे ज़ैनब ने ना अपने बाबा को पुकारा, ना अपने नाना को पुकारा, किसी को आवाज नहीं दी, सिर्फ एक आवाज दी, अम्मा। अम्मा अपने ने चक्किया पीस के पाला था, अम्मा अपने ने चक्किया पीस के पाला था। आज देखिए आपके बेटे का क्या हाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।